आपण बा यात्रा भीतर भी मुंड खेली सरले आपण कहउचंदी जे हौ यात्रा रे पीयूष त्रिपाठी को सुयोग न मिलले कोन हेला सेटू मु आनी फिल्म करेबी तांको आपण चर्चा परे गणमाध्यम रे खबर कले जे प्रयोजक श्रीधर मार्थांकर खुला ऑफर पीयूष करिवे चलचित्र मु तो कोइ कोन प्लानिंग करचन पीयूष को नै चलचित्र करे बड़े बड़ बड़ प्लानिंग अछि मती कहि दो जी पीयूष को नै फिल्म को बुझबे समय गति कुआडे जीव केतोळे जीव कुआडा हबो कोन हबो किछि जणा नै बुझबे सिनेमा जी करिछि मु करिछि जे को बॉयस पचारियोनी प्रोड्यूसर को पचारियोनी लाभ केति सिनेमा कले आपण प्रोड्यूसर को पचारियोनी जे आगे लाभ होइछि ना नै से के भी छत कहबोनी मु मिक्सिंग मोर गर्व अहंकार किछि नै जेमते डॉक्टर जो डॉक्टर देखिबो मु सेठी थि तो भाबुथिबे कारे कि गरीबी लोकटा तो रागी लोकटा तो ये लोकटा तो मो टोटल 70 के ना गोटी लोक में 70 से तयारी करछि ना आ 70 केवल जणिए लोक 70 रो ना नियंतिनी आपण ना मो तो सत्त इंडस्ट्री के ना दी से निजे ही इंदी टेक्का मारी कि मते 70 तयारी कर मोर सिनेमा मोर 5 कोटी सिनेमा मु पकेछि रिलीज करछि मोर ठीक टाइम रे जो जाली सर्टिफिकेट करी कि यूसीसी रो प्रेसिडेंट हे चले ए व्यक्ति किए से सेही टुटु नायक आपण ए व्यक्ति कहले सुन मु बुझी परले करबो जो दर्शक आपण को देखुछन से बुझी परबे ना नहीं आपण को आपनकर एक्टर माने कोन डाकंदी जे एठी हमें देखुछु जे बाबू बोली डाकचंदी बाबू नहीं मते यात्रा पार्टी रे मालिक मानन को बाबू बोली डाकचंदी केते दूर आपण पसंद करेनी ओडिया फिल्म आसिला आई लव यू 2 ताकू जड़े प्रयोजक देखिले ता उपरे निजर मत रखिले एवं तांको मत परे बेस विवाद घनेला पुणी थरे पीयूष को नहीं ओडिया इंडस्ट्री रे विवाद चली खास करी यात्रा इंडस्ट्री रे ठीक सही समय से मध्य मुह खोलिले तांकरी चर्चा हैला किंतु यार भितरे ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रे तीनोटी चलचित्र मध्य रिलीज होईची पादे आकाश आजिर रेवती डस्टबिन ये तीनोटी चलचित्र मध्य से देखिछंती देखि सारिबा परे आज से आम स्टूडियो रे अछंती जदियो से सिने प्रयोजक आज किंतु से आम पाई न्यूज रूम रे साजिबे सिने समीक्षक आम सहित अछंती सिने समीक्षक श्रीधर मार्था बाबू एवं मार्था बाबू कहले एबे यात्रा इंडस्ट्री रे चहल पड़िछि मार्था बाबू कहले एबे ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री रे चहल पड़िछि काहे कि ना जदि मार्था बाबू मुह खोलिबे ताले चलचित्र हिट हे जिवो जदि मार्था बाबू मुह खोली किछि नेगेटिव कहले ताले चलचित्र फ्लॉप होबो एवं विवाद भी होबो मु पुराना विवाद आडू को आपनकर फेरिबा पई चाहिबिनी आपण मध्ये गोटे विवाद रे मो ऊपर रागिथिले ए खबर मध्ये मो पाखरे अछि जे मु केवल अन्य जनकर पक्ष नेली और आपण मानक पक्ष नेली तबे मु तीनटी चलचित्र कथा कहली आपण से तीनटी चलचित्र देखिले समय देखुनी मु देखुची मो देखिबा ओरे डिफरेंट कोन देखिबा मु टिकट काटी देखि हां मु सब बेले आह्वान करूची जने गोटे प्रयोजक फिल्म करिछि आमे समस्त खंडे खंडे टिकट काटी के देखिबा काहे कि जे हमठो आरंभ न हबो ताल आमे जिते टेक्नीशियन रो लोके जिते हमरे एई कला जगत रे अच्छे बा जिते आमे सिनेमा इंडस्ट्री रे अच्छे परोक्ष हो प्रत्यक्ष हो जो भाबरे से फिल्म संगे जड़ित थांतु न थांतु से फिल्म की आमे जे सपोर्ट करिबा ताल ओडिया इंडस्ट्री रे ओडिया सिनेमा जहाँ को कहते अस्मिता ये बंची केमती रहिबो आमे जे टिकट काटी के न देखिबा आ से मागणा देखिबा लोक किछ अछि हां जो मागणा की सब देखछो नहीं सेटा ही तो कथा आपण दले कहउछन ओडिया अस्मिता टिकट काटी के देखिबा मागणा देखिला वाला के थिबे आपण देखिया चाहउछन हां की सब आपण नहीं ना नु आपण ओडे कहउछ मागणा देखिबा लोक जे के जानिया चाहउछन हां ठीक प्रीमियर शो दिन ठीक से चुप नहीं ठिया आइथिबे हां जो लोकरा जाउथिबे हां से देखियो प्राय समस्त के प्रीमियर शो रे मागणा भी डाकी पदक डाकी दे हां किनु मु ताको विरोध करू अच्छा मु कहूची भाई समस्त हम टिकट काटी देखिया तब सहयोग करिबा यही तरह जो तीनटा फिल्म पडला एई तरह मो टिकट काटी ग्रुप रे पकेली हां हमर सब प्रोड्यूसर से विवाद सरलानी ना नहीं प्रोड्यूसर दुई भाग रे विभक्त से विवाद से कहबी से कहबी नहीं आपनकर प्रत्येक कथा रे गोटे लेखा नुवा विवाद तो
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଟୁଟିଲା ଏଇଟା ଅଛି। ସେଇଟା ଆମର କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହଁ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ। ହଁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୟ ଲାଭ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଆଉ କଟକର ବିଜୟ ଲାଭ ହେଇଛି। ଓରିଜିନାଲ ହଉଛି କଟକର ଅଫିସଟା ବୁଝିଲେ। 92-93ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସିନେ ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ। ସେ ଏବେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମିଶିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସମିତିକି ଡାକି ଡୁକିକି କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଆପଣ ନାଁ ନେଲେ କେମିତି ହବ? ଇଏ ତ ଆପଣ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହବ ପାଇଁ କିଏ ସେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ତ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଚେୟାର ପାଇଁ ଆପଣ ଟୁଟୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଡରେ। ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ପଡିଲା କିଏ କିଏ କହିଲା ପରେ ଆପଣ କହିଲେ ଲୋକଟାକୁ କହିକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ବଡ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ନାଁ ଧରିକି ଇଏ ତିନୋଟି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଟୁଟୁ ବାବୁଙ୍କୁ? ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନି। ମୁଁ ତ ଟିକେଟ କାଟିକି ଦେଖିବା ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ଟପିକ କୁ ଫେରିବା। ଆପଣ ଟିକେଟ କାଟି ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେତେ ପଇସା ଲେଖା ଦେଲେ ଟିକେଟ? ମୋର ଯାହା ଟିକେଟ କେତେ ପଇସା ଯାହା ଦାମ ଅଛି କେତେ ଲେଖା ତଥାପି ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ପଇସା କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଦେଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ? 300 କେତେ ଟଙ୍କା କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଦେଲେ? ସବୁ ଫିଲ୍ମ ତିନିଟା ଟିକେଟ ତିନିଟା ପିକ୍ଚର ଦେଖିଛନ୍ତି ମାର୍ଥା ବାବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକେଟ ପାଖାପାଖି 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପଇସା ଉଠିଗଲା? ମତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ହଉଛି କିଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ସିନେମା ହେଲା ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଭଲ ବୋଲି ନା ତିନିଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଇଏ ଆଉ ଏଥର କିଛି କପି ହେଇନି। କପି ସିନେମା ନୁହଁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଟିକେ ଚେତିଲେ କଣ ନା ଯୋଉ କପିରୁ ଦୂରେଇ ସେ କପିରୁ ବିରୋଧ କରି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। କପି ସମୟରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିକି 16 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ସେଇ ସମୟରେ କପିରୁ ଆରମ୍ଭ ଯୁଗ ହଉଥିଲା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ଅସଲ ଫିଲ୍ମ କଣ ଶିଖିଲେ କୋଉଠୁ? ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ମ କରିନି କଣ କଥା ଦେଲି ମତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ବେକାର ସିନେମା କରୁଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେକାର ସିନେମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କଥା ଦେଲି ମତେ ଯୋଗୀ କାହା ଯୋଗୁ ସେଟା ଖରାପ ହେଲା? ସେଇ ହିରୋ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଙ୍କର ଏବେ ଲଗାତାର ୱେବ ସିରିଜ ଆସୁଛି ହିଟ ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହିରୋ ଆମ ସିନେମା ପ୍ରଥମ ବେକାର ମାନେ ସିନେମା ବେକାର ନୁହଁ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ କଲି ସେଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ନୁହଁ ସେ ସିନେମାଟା ଯୋଉ କରିଛି। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଆଉ ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ଆହୁରି ହବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ये तीनटा पिक्चर को ଆପଣ କହିଲେ ଏମିତି ହବା ଦରକାର। ଏ ତିନିଟା ପିକ୍ଚର କୁ ଆପଣ ରେଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ତିନିଟା ପିକ୍ଚର କୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇବିନି କାରଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବସେଇବେ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ କେବଳ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ବା ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା 1 ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା 2 ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା 3 ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବି କାଇଁ ସରି ସିନେମା ତିନିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିନେମା ସିନେମା ତିନିଟା ଭଲ ସିନେମା କାହା ଆକ୍ଟିଂ ବଢିଆ କାହିଁକି କହୁଛି ଭଲ ନା ତିନିଟାର ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟାକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଛି ବୁଚିକି ନେଇଛନ୍ତି। ତିନିଟା ଯଦି ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିନିଟାକ ପଡିଗଲା ସେଦିନ ରଜ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଏକାଥରେ ପ୍ରିମିୟର ତିନିଟାକ ଏକା ଟାଇମରେ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଯେ 5ଟା ଟାଇମରେ ଏପଟେ 10-15 ଅଧଘଣ୍ଟା ଏପଟେ ସେପଟେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାକ ସେଇଠି ଥିଲେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ତିନିଟା ହଲରେ ତିନିଟାକ ଫିଲ୍ମ ପଡିଛି ଏକା ଟାଇମ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତିନିଟାକ ଫିଲ୍ମ ତିନିଟା ସେଠି ଯେମିତି ଯୋଉ ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଯେ ତିନିନାଥ ମେଳା ହେଲା ଭଳିଆ ଅମର ଆକବର ଆନ୍ଥୋନି ସେଠି ହଉଥାଏ ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ଦେଖି ଏଠି ଟିକେ ଦେଖି ସେଠି ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେଟ କାଟିଛି ମୁଁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରପୁର ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିଲି କୋଉଠି କଟକରେ। ଆଚ୍ଛା କଟକ ପ୍ରିମିୟର ସରେ ତା ଟିକେଟ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ କୌଣସି ବି ପ୍ରିମିୟର ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗଣା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଥା ବାବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାର୍ଥା ବାବୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହଉଛି ପ୍ରିମିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଉଛି ଆପଣ ଟିକେଟ କାଟିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମ ଶୋ ପାଖରୁ ଟିକେଟ କାଟିବାର ଗୋଟେ ଧାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇଦେଲି ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ ମାନେ ଦୁଲ ଟିକେଟ କାଟିକି ପକେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା
ଦୁଲ ଗୋଟେ ରେଭୁଲେସନ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ରେଭୁଲେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ କାଟିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମଜା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆମେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଡାକିଦେଲେ ପଳଉଛୁ ତା ମନ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ କାଟିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଟା ଖୁସି ହବନି ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଟିକେଟଟା ମୋର ଭାଇ ଜଣେ କାଟିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ତାହେଲେ ଓଡିଆ ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜକ ପଇସା ଯଦି ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ଭଲ ସିନେମା କରିବା ଆଜିର ରେବତୀ ଦେଖିଲେ ହଁ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଶୀତଲଙ୍କ ଅଭିନୟ ଭଲ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ମତରେ ଅଲଗା ଅଡିଏନ୍ସ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆମେ ତ ସିନେମା ବନଉଛୁ ପପୁର ଦେଖିଲି ପପୁ ବେଷ୍ଟ କରିଛି ପାଦେ ଆକାଶ ଅର୍ଚିତାର ବେଷ୍ଟ ରୋଲ ରିଏଲି କାହାଣୀ ସେ ମାନେ କିଏ କା ତିନିଟା ସିନେମା ଖରାପ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଇଏ ଯେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଜିର ରେବତୀରେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ରହିଛନ୍ତି ପାଦେ ଆକାଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଡଷ୍ଟବିନ ନିଜେ ପପୁ ପମ୍ପମ କରନ୍ତି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟୋରିଆଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଆଯାଇଛି ସେମିତି ଯାହା ବି ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣିର ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ହଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଅର୍ଥାତ ମାତା ବାବୁ ୟାର ଭିତରେ କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଦେ ଆକାଶଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ବଢିଆ ହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ତିନି ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ମାତା ବାବୁ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଏକଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ସରିନି ତା ମାନେ କଣ ତା ଅର୍ଥ ତ ସେଇଆ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ମାନେ ଆଉ କଣ ସୁଧାଂଶୁ କଣ ଭଲ କରିନି ନା ପପୁ ଭଲ କରିନି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ତାର ବ୍ରେକ୍ ନେଇଥିଲା ସିନେମା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସିନେମା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ଟା କେତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସାରିଲା ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା କରିଥିଲେ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସିନେମା ଲାଗେ ବଢିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ରିଏଲ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଖରାପ କରିନା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ ଆକ୍ଟରଙ୍କର ଏ ନେଇ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିବି ନା ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଦେ ଆକାଶକୁ ନେଇ ସମ୍ଭବତଃ ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତା ମୁଁ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ନା କହୁଛନ୍ତି ମତରେ ସିଏ କହିଲେ ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫେଭରେଟ ନାଇଁ ମୋର ଫେଭରେଟ ମୋର ଟୋଟାଲି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାକ ଫେଭରେଟ ଓହୋ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ କହିବା ଦରକାର କାହା ନା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାଥା ବାବୁ ଯେବେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସତ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲା ଖୋଲି କୁହନ୍ତି ଏ କଥାରେ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆପଣ ମନୋଜୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରିବି ସିଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କହୁଛି ତିନିଟା ସିନେମା ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ କଣ ତିନିଟା ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନ ଠିକ ସେ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ପଶିଗଲା ଯାତ୍ରା ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରମୋସନ ଟା ସିଆଡେ ପଳେଇଲା ହେଲା ଟପିକ ଟା ସିଆଡେ ପଳେଇଲା ସିଆଡେ ହଟିଗଲା ଏଇ ତିନିଟା ସିନେମା ଆପଣ ବା ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳି ସାରିଲେଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଉ ଯାତ୍ରାରେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ମୁଁ ଆଣିବି ଫିଲ୍ମ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର କଲେ ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥାଙ୍କର ଖୋଲା ଅଫର ପିୟୁଷ କରିବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ ତ କହିଛି କଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ପିୟୁଷକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବଡ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ସିନେମା ହବ ସିନେମାଟା କଣ ଆଜି କହିଲେ ଆଜି ହେଇଯିବନି ପାଟନାଗଡ଼ ଭଳିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାର ପାଟନାଗଡ଼ ଗୋଟେ ସବ ଟପିକ ଅଲଗା ଥିଲା ପିୟୁଷକୁ ନେଲେ କେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବେ ପିୟୁଷକୁ ନେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡନ୍ ର ପରିଚୟ ମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ଡନ୍ ର କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କୋଉ ଡନ୍ କହିବି ସମୟ ଆସିଲା ଆପଣ ଜାଣିବେନି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଏତିକି ଗୋଟେ କେମିତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ତଳେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଦେଲେ ଯେ କହିଲେ କି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମୁଁ ବି ଖାଲି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିବି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆପଣ କରିବେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ସିନେମା ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା ଯାତ୍ରା କାହିଁ ନ କରିପାରିବେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯାତ୍ରା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଯାତ୍ରା କଲେ ପିୟୁଷକୁ ନେବେ ପିୟୁଷ ଆସିବ ବୋଲି ସେଠି ମାନେ ଅଛି ନାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆର ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତିଆରି କଲେ ପିୟୁଷକୁ ନେବେନି ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଲେ ପିୟୁଷକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ନେବେ ନା ନେବେନି କେବଳ ପିୟୁଷକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ସେ ଯାକ କଥା ଯାଇନି ନାଇଁ ଯଦି ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କଥା ଯଦି କାଲି କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର 2016 ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ କି
करनथिले तापर फिल्म कले आपण सेमते जेतले यात्रा भितर आसीचंती काली सकाळे जदी आपण गोटी यात्रा पार्टी तयारी कले यात्रा पार्टी रो मालिक हेले आपण पीयूष को नै यात्रा करबे नहीं हेबा यात्रा नहीं जदी जदी आसीला सुजोग नहीं आपण ऑन नहीं गोटे बाकी उत्तर दियो केवल जदी आपण काली सकाळे यात्रा पार्टी कले पीयूष को नेबे ना नेबे मो सेटा एबे कहि परिबिनी नो मती कहि दोजी पीयूष को नै फिल्म कर बुझ पछे समय गति कुआडे जीव केतळे जीव कोडा हबो कोन हबो किछि जणा नै बुझ पछे आगु को जणा पडियो कोन हबो किंतु एति बोल एबटु काई की अच्छा तमने मजा एबटु देई दी आपन आ गोटे चलचित्र आछि हां भ्रमण चलचित्र फास्ट लव केबे आछि दिव्या शैलेंद्र रजर आसीबो को आशा अछि रजर आ गोटे सुपरस्टार गर फिल्म भी मध्ये आसे जाउछि सब गोटिए कोन फिल्म चलियो अच्छा डिफरेंट आपनकर लव स्टोरी एमिति गोटे गोटे लोक नाही तार प्रथम प्रेम नाही अच्छा फास्ट लव बाबूसान को बळे सुपरस्टार को आपण टक्कर देबे एई जो टक्कर दवा कथा के कहउछ फिल्म ना मु करिछि मु रजर रिलीज करिबि डिफरेंट डिफरेंट एंटरटेनमेंट लव स्टोरी गीत 5 गीत बढ़िया करछि तो आपण माने देखिले भलो लागिवो सब टेस्ट रे बाबूसान टेस्ट दबो हम सिनेमा आपण टेस्ट मु कहउछ सिनेमा विषय समस्त लव अछि लव प्रथम प्रेम माने फास्ट लव समस्त लाइफ रे अछि मो लाइफ रे आपण लाइफ रे समस्त लाइफ रे अछि कार सक्सेस अछि कार भांगी जाइछि कार वन साइड ही जाइछि वन साइड लव करछि से को मन पके जे मु सिनेमा करछि आपण तो फिल्म देखिबे हमर प्रथम प्रेम कथा मन पड़े अच्छा ये जो तीनटा चलचित्र एबे आपण देखिले ये तीनटा चलचित्र देखि आपनकर किछि मने पड़ला जेमति आजिर रेवत्री को जाउछि फकीर मोहन को कथा को जाइछि डस्टबिन गोटे भलो चलचित्र फकीर मोहन करो तार केवल गोटे केवल रेफरेंस हिसाब रे दे दैछि नहीं नहीं ये बही मध्ये तांकर नो ये कहानी अलग बुझ पड़ किंतु आपन को केमति लागला कोन मने पड़ला नारी शिक्षा रो कथा नारी शिक्षा नारी की हमें जो विद्यार जाउछि जो बाटर जाउ तको हम से रास्ता दबा कथा हम जबरदस्ती करी से लाइन पाठ पढ़िया चाहूनी से लाइन जे हम जबरदस्ती पाठ पढ़ो तो एई पर नै सिनेमाटा बहुत बढ़िया करछनी फैमिली ड्रामा अछि बहुत डस्टबिन पॉसिबल माने पप्पू गोटे करिछि गोटे माने आपनकर जो म्युनिसिपालिटी डस्टबिन सफा करछंती से लव करिवो जनको से प्रेम करिवो ताकू नै की कहानीटा सेकंड हाफ पूरा कोन हॉल मस्ती पूरा सुनसान शेष वर्ग कोन भाबुतले सिनु सुनसान मूवी बोले मु उठी पाइली भल लागे बढ़िया लागिला भल लागे आजिर रेवती देखिला बेले हॉल भीतर कोन भाबुतले नहीं नहीं आजिर रेवती फैमिली ड्रामा भलो अछि बढ़िया लागे पादे आकाश कोइली मोडू कहि देछि पादे आकाश होछि पादे रियलिस्टिक स्टोरी हम आख पाखर चरित्र समस्त जानि छथि से कांडा भी हम आगुरु मैडम को कांडा जानि बढ़िया अर्चिता को एक्टिंग आपन को बहुत बढ़िया अर्चिता को नहीं आगामी समय रे फिल्म मोर तो समस्त इच्छा बाबू को अनुभव को अर्चिता को तने कोन सभ्य को समथि नै इच्छा अछि करिया पे गोडा हाउसफुल 3 बढ़िया करिवे पिक्चर आपन करिया को मोर रेडी अछि किंतु ये खाटी करिबिन बजट अछि बजट सिनेमा कले बजट देखा जाय आ द लॉस ऑडियंस व्यू रे सिनेमा हुए नहीं जदी आपण हाउसफुल बढ़िया फिल्म करिया पे चाहउछंती सब स्टार को नै फिल्म करिवे ये जो चलचित्र तीनोटी आपण पचारि बुझछन एतरो लाभ अछि ना लाभ हेनी सुन सिनेमा जी करिछि मु करिछि जे को बॉयस पचारियोनी प्रोड्यूसर को पचारियोनी लाभ केति कला सिनेमा कले आपण प्रोड्यूसर को पचारियोनी जे आगे लाभ होइछि ना नाही से केबी छत कहबोनी सत्य नहीं ये तो तीनोटी चलचित्र देखला पर आपण लागो नहीं नहीं हमर नहीं देखो आज गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे आपण गोटे चलचित्र विषय रे कहितले जा को नै विवाद हेतला आई लव यू टू कोन नै आपण फिल्म देखिले कहिले से चलचित्र को नै चर्चा हैला अर्थात सेही दिन तो पूरा ओडिसा जानला जे श्रीधर मार्था बाबू जे जड़े प्रयोजक से चलचित्र देखंती चलचित्र देखि ता विषय रे मत रखंती भलो कि खराब बोली कोंती आपण तीनोटी चलचित्र खास करी आम एठी को आसीबे बोली आम सहित चर्चा करी बोली तीनोटी चलचित्र देखिले तीनोटी चलचित्र देखि साला परे आमे आगे एतिकी जानिया पई चाहूचु जे आपण ओडिया अस्मितार कथा कहले तीनोटी चलचित्र बढ़िया हेची रिलीज करा देची मु केवल एतिकी जानिया पई चाहूची जे
କିଛି ତ ଲାଭ ମିଳୁଥିବ ବା କିଏ ଗୋଟେ ରେସ୍ ରେ ପଇସା କମେଇବାରେ ଆଗରେ ଯାଇଥିବ କିଏ ଗୋଟେ ରେସ୍ ରେ ପଛରେ ପଡିଥିବ ସେଇ କଥାଟି କେବଳ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ କାନରେ ଏଇ ଖବର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ବାକି ଦୁଇଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପଇସା କମେଇଛି। ସିନେମା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ନାଇଁ ଆପଣ କଥା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ସିଧା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ କଥା ବୁଲେଇ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋ ଅଛି ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋ ରେ ଯଦି ରେଡ ହେଇଯାଉଛି ବୁକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସିନେମାଟା ଭଲ ଚାଲିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି ଏଇ ସିନେମାଟା ବୁକ୍ କଲେ ରେଡ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମୟ ଦେଖୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଇଁ କହିବି ଆପଣ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଁ ନବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ଆପଣ ରେଡ ହଉଛି ଯୋଉ ସିନେମା ଚାଲୁଛି ଭଲ ଚାଲୁଛି 3ଟା ସିନେମା ପଡିଛି 3ଟା ସିନେମାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଗୁଡା ଶୋ ବଢି ଚାଲିଛି କୋଉ ଶୋ କମି ଚାଲିଛି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବେ। ଘମାଘୋଟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଘମାଘୋଟ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଘମାଘୋଟ ତ ଘମାଘୋଟ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ହଲ ରେ ଘମାଘୋଟ ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଶୋ ଅଛି ନା କଣ ମୁଁ ଦେଖିନି ହେଲା ଘମାଘୋଟ ଭଲ ସିନେମା ରାଜାଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କେମିତି ଲାଗିଲା ରାଜାଡି ପୁରା ଆଜିକା ଏନର୍ଜି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା ଆଉ ସେ ସିନେମାଟାରେ ଯଦି ଆଉ 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିନେମା ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ 4-5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ କହିଥିଲି କହିଲେ ଆଉ ଯେ 5 କୋଟି ଲାଗିଥାନ୍ତା ସିନେମାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭାବନାରେ ସିନେମାଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଭାବନା ସେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଭାବିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯାହା ବଜେଟ ଦେଲା ସେ ରାଜାଟିଟା କରିଛି ଖରାପ କରିନି ବଢିଆ କରିଛି ଆହୁରି ବଢିଆ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଥିପାଇଁ ମିଳିବନି ଏଇ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଘମାଘୋଟ କିଛି ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ କଣ ଆପଣ ମତ ରଖନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ରହିବ କେତେବେଳେ ହସିବ ତ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ କେତେବେଳେ ବଦନାମ ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ନାମ ଅଛି କେତେବେଳେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଗାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଯାହା ରହିବ ସେଟା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ କଳା ଲାଇନରେ ଅଛେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ ଶୁକ୍ର ପିନ୍ଧୁଛେ ଶୁକ୍ର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଇଏ ଯୋଉ ଲୁଙ୍ଗି ଆଉ ସାର୍ଟ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଆପଣ ସିନେମା ଲାଇନ କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲୁଙ୍ଗି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲୁଙ୍ଗି ସାର୍ଟ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ବେଶରେ ପିନ୍ଧିଲେ ହାତରେ ମୁଦି ଲଗେଇଲେ ଇଏ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବା ଏଇ କଳା ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ବଢି ଚାଲେ ଆପଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୁଆ ଦିନ ଲୁଙ୍ଗି ଛୁଆ ଦିନ ୟୁନିକ୍ ଏସବୁ ନୁହଁ କଲର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେ କଲର ଜୋତା ପିନ୍ଧେ ଇଏ ପିନ୍ଧେ ସିନେମା ଲାଇନକି ଆସିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ ସେଠି କଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବି ଅଲଗା ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଯୋଜକ ଭଳି ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବଦଳିଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋର ଦେଖ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲି 3ଟା ଲୋକ ଅନେଇଥିବେ ମତେ କିଏ ଲୋକଟା ଇଏ ଲୋକଟା ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କପଡା ଦରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଅଲଗା ମୂଳରୁ ଏବେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିବାଦ ଭିତରେ ଫସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ପ୍ରଯୋଜିତ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଟିକେଟ କାଟି ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ମୁଁ ଦେଖିବି ଟିକେଟ ପକେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଶୋର ମୁଁ ଯାଉଛି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେଟ ବାଜା ବଜେଇକି ବିବାଦ ପରେ ଆଉ କେବଳ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ମୋର କଣ କଥା ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ତମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ଭାଇ ଆସ ତମେ ବସିବ ମୁଁ ବସି କଥା ହବା ତମ କଥା କହିବ ମୋ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆସ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବେ ତ 2ଟା ପିକ୍ଚର କରିଛନ୍ତି ବଡ ପିକ୍ଚର କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଏ ପିୟୁଷ ନେଇ କରୁଛି ପିୟୁଷଟା କାମଟା ସରିଗଲେ କେବେ ପିୟୁଷକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏଇ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଲେ ତା ଦେହରେ ବି ପିୟୁଷକୁ ସୁଯୋଗ ହେଇନି ଆପଣ ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି ଏକଥା କଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା
सेपटे जिते आम कथा होलु से समय मुझे कही रखे जे श्रीधर मार्था बाबू ए मानसिक स्तर में धीरे धीरे प्रस्तुत होती से कहते यात्रा पार्टी से तैयारी करेंगे कारण एवं यात्रा पार्टी जेहेतु चर्चा रही श्रीधर मार्था जी कला को भल पाती बोली चलचित्र करती से संभवतः आगामी समय यात्रा जगत में आमे मु जड़े कलाकार आपण देखते मते बहुत फिल्म एक्टिंग करी से बस्ती रोल देले भी करी जेमतिया रोल देले भी करी मो काई करछि कले मु मिक्सिंग मोर गर्व अहंकार किछि नाही जेमतिया डॉक्टर जो डॉक्टर देखिबो मु सेठी थिबि तो भाबुथिबे कारे ई गरीबी लोकटा आइतो रागी लोकटा आइतो ये लोकटा आइतो मो टोटल 70 के ना गोटी लोक में 70 से तयारी करछि ना आ 70 केवल जड़िए लोक 70 रो ना नियंतिनी आपण ना मोर तो इंडस्ट्री के नांदी सी निजे ही जेमति टेक्का मारी की मते 70 तयारी करछि मोर सिनेमा मोर 5 कोटी सिनेमा मु पकई थी रिलीज करछि मोर ठीक टाइम रे जो जाली सर्टिफिकेट करी की यूसीसी रो प्रेसिडेंट हे चले ए व्यक्ति के से व्यक्ति सेही टुटु नायक आपण ए व्यक्ति कहले सुन मु बुझी पाले करबो जो दर्शक आपण को देखुछन से बुझी परिबे ना नहीं से जाली सर्टिफिकेट करी प्रेसिडेंट हे गेल हां सेही समय मो फिल्म टा रिलीज हेतला माइंड के सेही जाली सर्टिफिकेट जो प्रेसिडेंट है बयान कर देला का मनोज मिश्र आगु रिएक्ट करतला कि केते वर्ष मनोज मिश्र अछि एबे काई रिएक्ट करछि समस्त काई कहउछि ये यात्रा पार्टी बयान को आपण समर्थन करन नहीं मो पसंद ए जो नरी पंडा को बयान कर नहीं 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 जो जन को बयान आपण को लागुछि यात्रा पार्टी रे मालिक कहउछन्ती जे आमे मालिक बोली आपण कलाकार आ विषय कोन मत रहिछि शॉर्ट शॉर्ट वाक्य रे आपण उत्तर देबे नहीं नहीं सुन मालिक आ कलाकार ये दी जण जदी न रहबे यात्रा हबनी खाली मालिक पैसा खर्च कर टेंट बांधल यात्रा है जो की बुझि पड़े मालिक जति की इंपोर्टेंट जे कलाकार ता तो आउरी इंपोर्टेंट जे कला न देखे में हम देखियो जिवे की तुसु अछि की से जे की तना कोन बड़ बड़ एक्टर जो मन अछि यात्रा आपण चल देखी कि हम जाउछु यात्रा देखिया को ए मन अछि कि नहीं ए मन को अधिक पैसा देई नेउछु कि से मन यात्रा नठिया होबे लोक की देखियो जे तमने आपण कहउछन्ती उभय परिपूरक अच्छा ये गोटे कथा आपण कोंतु आपण एते गोटे चलचित्र करूछन्ती आपण को आपनकर एक्टर माने कोन डाकंती जे एठी हमें देखुछु जे बाबू बोली डाकछन्ती बाबू नहीं मते यात्रा पार्टी रे मालिक मानन को बाबू बोली डाकछन्ती केते दूर आपण पसंद करेनी आपण जदी खाली आखा बाबू कहि दियंती किंतु मोर से मुंडिया बुनिया माइले मोर पसंद नुह बुझ परसे अत्यंत अनुगत्य आपनकर नाही मोर तो से सत्य मोर पसंद नुह बाबू बाबू नुह मु पूरा फ्रेंडली काम करिया तापर से मनीष जीवन रे बाबू आ चाकर कोन अछि एगुरा तू भावना एरा सब दूरे दबा कथा समस्त हम समान आमे आसी जेठी मोरिबाटा थय आमे काको तळ ऊपर करिकि एसब करियाटा ठीक नु आमे एठी काम करछे समस्त काम करछे समस्त आमे एखाटी हेकि मन नै कि समस्त काम करबा दरकार आमे माने जने भी जे पियन काम करछि से पानी न देले आमे से दिन माने पानी भी पी परिबानी उपास रहिबा से इम्पोर्टेंट सब समय समस्त इम्पोर्टेंट अछि समस्त सम्मान मिलवा दरकार का सम्मान करिकि बड़ सान करिकि एरा सब से आगुरु राजा महाराजा जुगुरु हेई आस्तला एबे आज 25 मसिया रे हम डिजिटल जमाना रे आपण छोट बड़ का डिजिटल जमाना रो कथा कहिलेनी श्रीधर मार्था बाबू एवं अपेक्षा करबा श्रीधर मार्था जे ओडिया चलचित्र रो प्रयोजक से पुणी थे तांकर आगामी चलचित्र आसवा जाऊँगी पीयूष त्रिपाठी को नहीं से गोटे बड़ चलचित्र निर्माण करुँच तीनोटी चलचित्र जहाँ एवं रिलीज होती ये तीनोटी जाक ओडिया चलचित्र पादे आकाश डस्टबिन एवं आजिर रेवती देखिले से आम सहित या चर्चा कले को भाव हाउसफुल टिकेट रोकवा कथा कहते एवं निजे को भाव पैसा देखी प्रीमियर शो देखापी जाते से कथा कहते यात्रा इंडस्ट्री में कौन चली भविष्य में यात्रा को नहीं श्रीधर मार्थांकर कौन योजना रही तमाम कथा आम आलोचना करते आम आशा करवा जे पुणी थे श्रीधर मार्था आम न्यूज रूम को आसबे आउ गोटे टॉपिक रे पुणी थे आम सहित कथा हेबे जदि आपण मानकु ए वीडियो भल लागिथिबो एवं आपण माने जदि श्रीधर मार्था बाबूंकर फैन हेतबे मु एथि श्रीधर मार्था बाबू बोली कहूची कारण ये नाटी ओडिया इंडस्ट्री रे फेमस हे सरलानी आउ कि श्रीधर मार्था किंबा श्रीधर बाबू कहतेनी समते कहते मार्था बाबू तेणुक आप मार्था बाबूंकर फैन हेतबे
मु आशा करुच्ची आज चर्चा जदि आपको भल लगी आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।